Hello, my dear students. Jai Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about art education in Unit 4. में पढ़िबा contribution made by contemporary thinker on art and education. The first year Rabindranath Tagore, AKC, J.K. Anand Ketis Kameshwaram, then Herbert Reed, then Irote Insar. Okay. First time ଜାଣିବା Rabindranath Tagore. So first ତାଙ୍କର ଗୋଟେ quote ରହିଛି କଣ? I slept and dreamed the life was joy. ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଡ୍ରିମ୍ ରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋ ଲାଇଫ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ. Then I awake and saw that life was service. Then ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଉଠୁଛି ପୁଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋ ଲାଇଫ ହଉଛି ଗୋଟେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ. Then I act and behold service was joy. ତ ବେସିକାଲି ସେ ଆକ୍ଟେଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା କର୍ମ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ. Then ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର was born ସେ କେବେ born ହେଇଥିଲେ ନା 1861 ରେ city of Kolkata. His father Devendranath Tagore, mother Sarada Devi, married Mrinalini Devi. Okay. Then 1833 ରେ ସେ married କରିଥିଲେ. Then he was a Bengali Brahmin by birth. He died in 1941. So Rabindranath Tagore, he was a Bengali poet. He was also a philosopher and artist. He wrote many story novels, poem, drama also, composing news and song. Then his writing greatly influenced Bengali culture. He won the Nobel Prize in Literature 1933 for Gitanjali. He was the first Asian to win this prize. He was popularity known as Gurudev. ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ. ସେ first 1913 Nobel Prize ପାଇଥିଲେ first Asian ଭାବରେ. Okay, ଯୋଉଟା କି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ. ଦେନ୍ ଟାଗୋର୍ସ ୱାର୍କ ତାଙ୍କର କଣ ସବୁ ୱାର୍କ ଥିଲା ନା ସେ ନୋଭେଲ ଲେଖୁଥିଲେ, ଏସେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖୁଥିଲେ, ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଅଫ ସଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି. ହି ୱାଜ ଅଲସୋ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପେଣ୍ଟର. ଟାଗୋରଙ୍କର ମେଜର ୱାର୍କ କଣ ଥିଲା ନା ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଗୋରା, ଘରେ ବାଇରେ. ଓକେ, ଏସବୁ. ଦେନ୍ he wrote many non-fiction book like History of India, linguistic essay, autobiography. Then anthems ବି ସେ ଲେଖିଥିଲେ କଣ ନା ଆମର ସୋନାର ବାଂଲା ବାଂଲାଦେଶର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଥ ସେଟା ମାତା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାତା. ଓକେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର. ଦେନ୍ ଜନଗଣମନ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଜନଗଣମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ. ଓକେ. ଦେନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ. He was also musician and painter. He wrote 2000 to 30 songs, Rabindranath Sangeet. Okay. Then he many songs and poems are part of his novel and story. So basically ସେତେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଳ୍ପନା କରିକି ଲେଖିଥିଲେ. ଦେନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ହି ଏଜ୍ ଆଟ୍ 60 ବର୍ଷରେ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ. ତାଙ୍କୁ କଲର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଥିଲା ରେଡ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ କଲରର. ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂଟା ବି ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କୋଉଠି ନା ଆପେରେନ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ୟାରିସରେ. ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଥିଏଟରରେ କଣ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ ଅପେରା ତ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 20ରେ, ବାଲ୍ମିକି ପ୍ରତିଭା. ଓକେ, ଡାକଘର ବି କରିଥିଲେ, ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ. ଦେନ୍ ଜାଣିବା ଦ ଭଲ୍ୟୁମ ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛ 84 ଷ୍ଟୋରି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଭିଲେଜ ଲାଇଫ ଉପରେ ସିଏ ସେଇ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ କରିଥିଲେ. ଦେନ୍ ଆସିଲେ କିଏ ନା ହର୍ବର୍ଟ ରିଡ୍. ସିଏ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ନା ଡିସେମ୍ବର 4 1893 ମସ୍କୋଟା ୟୁକେରେ, died in June 12 1968 ସଟରଗନ୍ ୟୁକେରେ. ତାଙ୍କ ସ୍ପାଉସ କିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଇଭେଲ ରେଡ୍. ଓକେ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥିଲେ ଜନ୍ ରେଡ୍, ଫାଦର ଥିଲେ ଫାର୍ମର, ଷ୍ଟଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟୁ ଅଫଲିଡ୍, ଆୱାର୍ଡ ମିଲିଟାରୀ କ୍ରସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍. ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ୱାର୍କ କଣ ଥିଲା, theory of modern painting and sculpture 1933 ରେ. Then ଆସିଲେ art and industry ସେ ପାଇଥିଲେ 1934 ରେ, art society ରେ 1937 ରେ, then armature order ରେ 1945 ରେ, then education through art ରେ 1943 ରେ, institute of contemporary art ରେ 1947 ରେ. ସେ ସବୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଥିଲା. ଦେନ୍ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ କେତିଶ କମେଶ୍ୱରମ୍ ଯିଏକି 22 ଅଗଷ୍ଟରେ ବର୍ନ ହେଇଥିଲେ 1877 କଲମ୍ବୋ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ. died 9 September 1947 US ରେ. Father is Sri Lanka, Tamil Brahmin, known as Tamil philosopher, metaphysician, pioneering historian, philosopher, art and works, traditional art. ତ ଏସବୁ ଜିନିଷର ସେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ. ଦେନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ view of art, introduction of Indian art, Buddhist art. Okay, introduction of Indian art, Buddhist art is the Indian craftsman, Indian music, grassroots painting, the art craft of India, Ceylon. Okay, Ceylon. Then ଦ ଡୋର୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ରଚନା କରିଥିଲେ. ଦେନ୍ କିଏ ଆସିଲେ ନା ଇଲୋଟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏନ୍ଚେସର ଯିଏକି 1933 ରେ ବର୍ନ ହେଇଥିଲେ 2014 ରେ. ହି ହାଜ ମେଡ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ. ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ କରିଥିଲେ. ଏଜୁକେସନାଲ ଇମାଜିନେସନ କରିଥିଲେ 1970 ରେ, ଆଉ ଦେନ୍ 1985 ରେ, 1994 ରେ. ଓକେ, ଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଅଫ ଦ ଡିଜାଇନ ଆଣ୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ କରିକୁଲମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରିଥିଲେ. ଦେନ୍
The Art of Educational Evaluation 1985 ରେ କରିଥିଲେ a collection of essay covering an accept of his earlier work ପାଇଁ okay then cognition of curriculum ବି ସେ 1994 ରେ କରିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ନା an examination of the mind and representation okay ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିଥିଲେ enlightenment of I କରିଥିଲେ 1991 ରେ ଏବଂ 1998 ରେ the extension of his thinking to qualitative research into education ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଇକୁ ବି ରଚନା କରିଥିଲେ ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ସେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିଥିଲେ Elliot Answer has received various awards, including the Tamara Johnson Memorial Award, okay, from the American Educational Research Association, or a John Simon Women Fellowship, okay. Then ସେ ତାଙ୍କର ନା ଆର୍ଟ ଆମେରିକା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏସନ ସହିତ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ ଡେ ସୋସାଇଟି ସହିତ ତାଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଥିଲା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ଟ ଇଜ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଇଟ୍ସ ସୋ 2002 ରେ ବି ସେ ଏଟାକୁ କ୍ରିଏସନ କରିଥିଲେ ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା the art teach children to make good judgment about qualitative relationship. The art teach children बेसिकली एलिट इंस्टीट्यूट का आउटलाइन हिसाब रे 10 लेसन द आर्ट टीच हमको 10टा जिंस हमको हम कला सिखै थाए कोन ना आर्ट हमको सिखै थाए गुड जजमेंट नंबर हम क्वालिटेटिव रिलेशनशिप को एनहांस करि बारे ओके आर्ट हमको कोन सिखै थाए ना सेलिब्रेट मल्टीपल पर्सपेक्टिव ओके तो बहुत किछि जिंस को मल्टीपल पर्सपेक्टिव हमको सेलिब्रेट करबा को ओके सब किछि जिंस को एक सहित एक्सेप्ट करि कि हमें ताको हम नॉलेज हिसाब रे एनहांस करिया को भी हमको आर्ट ही सिखै थाए द आर्ट टीच चिल्ड्रन दैट complex form of problem solving proposed are solved fixed but change with circumstances and and opportunity then कौन कहले से ना आर्ट हिसाब रे हमें कौन करबे ना बहुत प्रकार कॉम्प्लेक्स जिंस को भी हमें कौन करबे ना सॉल्विंग करि परबा हम प्रपोजेस माध्यम रे ओके ताको फिक्स करि परबा एवं हम समस्या हिसाब रे हमें समाधान को ठीक भाबरे कौन करबे ना अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके हमें ताको सॉल्व करि परबा then art make vivid fact neither words in the literal form nor number existed what we can know तो बेसिकली कौन ना आर्ट हिसाब रे हमें बहुत प्रकार कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करि परिबा ओके देन असला कौन art teach children that then art teach student that small difference can have large effect तो आमे जो कोनसी छोटा छोटा जिंस भी सिखि थाओ सेटा हम फ्यूचर लाइफ रे बा प्रेजेंट लाइफ रे लार्ज इफेक्ट पकई थाए ओके सब किछि जिंस रा बहुत पॉजिटिव एनहांसमेंट हम ऊपर रही थाए देन आर्ट टीच स्टूडेंट टू थिंक थ्रो एंड विद इन ए मैटेरियल सेकेंड ओके तो बेसिकली आमे कोनसी जिंस को जदी आर्ट करके ताको मन रखिया चेष्टा करथबा तो से कहबे ना गोटे सेकेंड रे भी हमर मन रही जाए ओके जोटा कि हमर कहि थाए ना स्टूडेंट थिंक थ्रो विद इन ए मैटेरियल सेकेंड तो बेसिकली आमे सब किछि जिंस को कम टाइम रे मन रखिया को आर्ट ही हमको सहाय्य करिथाय द आर्ट हेल्प चिल्ड्रन लर्न टू से व्हाट कैन नॉट बी सेड द आर्ट एनेबल टू यूज हैव एक्सपीरियंस वी कैन हैव फ्रॉम नो अदर सोर्स तो बेसिकली आमे केउ कथा को केउ जगह रे कहिबा उचित केमिति आमे हम बिहेवियर को हम पर्सनालिटी को आमे कहा सोसाइटी रे प्रेजेंट करबा केमिति आमे किछि नुवा जिंस को अडॉप्ट करबा केमिति आमे गोटे जिंस को एक्वायर करबा ओके निजे को केमिति ठीक भाबरे प्रेजेंट करबा ताको आमे गोटे आर्ट माध्यम रे सिखि परबा जेंति कि आमे गोटे फिल्म देखताऊ कि आमे गोटे डॉक्यूमेंटरी सीन देखिताऊ आमे सेतिर किछि जिंस ग्रहण करताऊ केमिति से लोकटा कथावार्ता करूची केमिति से ता माँ बापा को सम्मान दउची केमिति से सोसाइटी रे निजे को प्रेजेंट करूची ओके तो गोटे जिंस आमे अन्य मानटर को ना इमिटेट करके सिखिताऊ तो सेटा आमे कहि देना आर्ट रे आमे बहुत किछि जिंस आमे निज लाइफ रे आमे आउटपुट रे पकेइताऊ ओके देन आमे जानिबा the art position in the school curriculum symbolize to the young what adult is important so basically स्कूल करिकुलम रे बा स्कूल रो माने लर्निंग टीचिंग लर्निंग टीचिंग जो पीरियड रोची सेतरे कोन ना आर्ट एजुकेशन टा रहिबा मैंडेटरी जोथरे कि कह हबो ना पिला मानकर सब किछि जिंस एनहांस हबार लागिबो से मानकर ऑल टाइम डेवलपमेंट हबार लागिबो पिला माने बहुत शीघ्र गोटे जिंस को अडॉप्ट करिया को लागिबो ओके देन द आर्ट टीच चिल्ड्रन दैट प्रॉब्लम कैन हैव मोर देन वन सॉल्यूशन एंड दैट क्वेश्चन कैन हैव मोर देन वन आंसर तो बेसिकली आर्ट हम पिला मानको कोन सिखि थाए ना गोटे प्रॉब्लम ना में मोर सॉल्यूशन काढी परिबा ओके देन गोटे क्वेश्चन ना में मोर आंसर हमें काढी परिबा हम
आर्ट माध्यम ओके जदि आम ठीक भाव आर्ट परफॉर्म करिया जानिथिबा जदि आम निजको ठीक वे रे प्रेजेंट करिया को जानिथिबा निजर प्रेजेंट ऑफ माइंड प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड ए सब आम ठीक भाव आम सेंस ऑफ ह्यूमर ओके ए सब को आम ठीक भाव जदि प्रेजेंट करिया को जानिथिबा काइना आम सब जिंस अन्य मानक ठारू ही शिखि थाउ ओके जदि कि निज इनर क्वालिटी रो शिखि थाउ ताठर अधिक आम अन्य मानक इमिटेट करिथाउ आम घरे के किछि काम करले आम ताको ही देखिकी आम निज पर्सनालिटी को कोन करथि गढ़ी तोली थाउ तेणु करी कोन ना सब किछि जिंस आर्ट उपर निर्भर करूछि देन हमर यूनिट 4 सरीगला